आयच्या दिसाचो जो मुद्दो आहा प्रेस घेवपाचो तुमकां ओपन दिवपाचो जाल्यार गोंयभर एकूच मुद्दो आसता तो म्हणल्यार पोर्चुगीज पासपोर्टीचो. आतां पोर्चुगीज पासपोर्ट पोर्चुगीज म्हणून ह्या गोंयकाराच्या रीत गोंयकाराच्या काळजान खांप्यार एक भिरांत रिगल्या कितें जातलें म्हणून आनी ऑल ऑफ अ सडन हें जालें. सो आतां जेन्ना आमी लिबरेट जाल्ले तेन्ना आमकां एक प्रोविजन दिल्लें त्या पोर्चुगीज सरकारान जे पोर्चुगीज पासपोर्ट करपाचें तें आमकां प्रोविजन तें आमकां एक सुविधा मेळ्ळली ती आमी गोंयकार बरे तरेन नीज गोंयकार आहात ते बरे तरेन उजार करताले. आनी तेजो प्रोसेस आसलो तो म्हणल्यार आसेंट म्हणल्यार आसलेलें जें रेजिस्ट्रेशन ऑफ अ बर्थ हें पयलो प्रोसेस आसलो. सो हें बर्थ रेजिस्टर करपाक आयज कसली कारणां लागून आयज आमचो गोंयकार बर्थ रेजिस्ट्रेशन करपाक पावलो की जे पेरंट्स आसलेले तांकां दिसलें की बाबा हिंगा आमकां आमच्या भुरग्यांक तितल्यो कामाच्यो सुविधा ना. जर आमचो भुरग्यांचो बरेपण जातलें जाल्यार तांकां परदेसांत जाल्यार एक वाट उरलो आहा ते वाटी लागून ते आमकां एक पोर्चुगीज पासपोर्टीचो प्रोसेस करपाक तेंच्यांनी चालू केल्लो. आनी हें आसेन म्हणटा तें पयलें दॅट इज बर्थ रेजिस्ट्रेशन हें पयलीं केल्लें आनी तें आवय बापायचें जावपाक जाल्लें. तें आवय बापायन केलें. आवय बापायक थिंग वचोंक नाका आहलें पूण भुरग्यांचें बरेपणाक. सो हें करून तेजे उपरांत तेंच्यांनी भुरग्यांनी तेंच्यांनी पासपोर्ट करून घातल्यो आनी तेंच्यांनी केलें आनी कांय भुरगे परदेसांत गेले. आनी एक हें अशें न्हू की हे भुरगे वचोन थिंगाच रावतले आमचे भुरगे वचोन थिंगा रावतले हें नासलें कित्याक थिंगा आमकां आनी एक सुविधा आसली OCI म्हणून. OCI ही आमकां सुविधा आसलेली जी आमकां जेन्ना आमी परत घरा येतले आनी तेन्ना आमकां रावपाक जाय गोंयांत रावपाक जाय तेन्ना ती OCI ची कार्डाची ती सुविधा आहा ती अप्लाय करपाक पडटा. पयलो प्रोसेस तो म्हणल्यार आसेन मागीर तो विलेज मेळटा मागीर पासपोर्ट घेतलो म्हणटरी आमकां OCI कार्डाक अप्लाय करता. आतां हालीं कळोन येयलां जेन्ना आमचे कांय गोंयकार OCI अप्लाय करून गेले तेन्ना तांकां डिनाय केलें कित्याक OCI कार्ड हें अप्लाय करपाक जाय तुका पासपोर्ट जाय आनी ती पासपोर्ट नासतना तुवें पासपोर्ट कडेन सर्टिफिकेशन नासतना तुवें OCI अप्लाय करपाक जायना जाल्यार ऑल ऑफ अ सडन हें जालें कितें करून. आतां तें कोण म्हणपा आमी तेंक पोर्चुगीज म्हणपाचे वो आमी गोंयकार म्हणपाचे इंडियन म्हणपाचे. आनी दुसरी गजाल आयको येता सरकारांतल्यान की जे रेजिस्ट्रेशन जालें तेंचे आवय बापूय पासून जी पळय आहाय तेंचेय बीन डॉक्युमेंटेशनाचे एक तांकां आडखळ जाल्लो आहा तांकांय ते म्हणटात पोर्चुगीज पासपोर्ट पोर्चुगीज नॅशनॅलिटी. सो हें कितें करून जावपाक शकता. आतां आमी गोंयकारांक ना आमी पोर्चुगीजाचे न्हू जाले आनी ना म्हण इंडियेचे न्हू जाले गोंयकारांचेर ही परिस्थिती येयल्या. आयज जितले पळय गोंयकारांनी जी पासपोर्ट केल्ले फकत ना एक कारणां लागून 95% एकूच कारणां लागून सगळे परतून गोंया परतपाकूच जाय ती OCI आसलो म्हणून. जरी तर ही OCI नासलोली म्हाका दिसना कोण अप्लाय करपा आसा वेरी फ्यू पर्संट टू 5 to 5% इतली खूब प्रकारान हे पोर्चुगीज पासपोर्ट अप्लाय करपाक कित्याक कोणाक परदेसांत वचून रावपाक इतली हें जालना उरपाक ना कित्याक पोटाचे आडखळ जाली पोटाचो प्रश्न येत म्हणून हांव परदेसांत पावले. सो OCI ना जाल म्हणटरी ही आमकां आमचेर कसलो इफेक्ट पडटा. आतां हो सगलो ही आसेन जालो विलेज जाले पोर्चुगीज पासपोर्ट करपाक ही बेश्टी जायना. म्हाका दिसलें वो कोणा आपल्या गोंयकाराक दिसलें चल आपूण पोर्चुगीज पासपोर्ट एका प्रोसेस आहा एका एग्रीमेंट आहा वो एग्रीमेंट हांवें आनी तुवें करपाक जायना. हो एग्रीमेंट बिटवीन पोर्चुगीज गव्हर्मेंटाचो आसलो आनी इंडियेचो अलॉंग विथ आमच्या स्टेट हेचो कन्सिडरेशनान तो बेस्ट हांवें आनी तुवें म्हणपाक जायना. आनी तेच भाशेन हांव म्हणटा जे पळय आमकां प्रोविजन त्या बरेपणान पोर्चुगीजांनी आमकां दिल्लें ते प्रोविजन आमी बरे तरेन वापरताले. बट हांव कितें म्हणटा आमचो इंडियेचो देश आहा आमकां ब्रिटीश सरकारांनी आमचेर राज केल्लें इतली वर्सां तेंच्यान राज केल्लें. जी पळय सुविधा आमकां पोर्चुगीजान दिल्या ती सुविधा आमकां तांकां दिल्या ब्रिटिशान आमकां इंडियनान दिल्या. तुम कितें आहा तें बारीकशें डॉक्युमेंटेशन करें 1947 हांव पयलीं जालो ते हाडें रेजिस्ट्रेशन करें आमी तुमकां सगळ्यांक कोत्ता. ही सुविधा आमकां ब्रिटिशान दिल्या ना. सो आमकां समथींग एक युनिकनेस आहा आमकां फकत हें युनिकनेस गोंयकार आनी हें कन्सिडरेशन सरकारान घेतलां इंडियन सरकारान घेतलां त्याच कारणां लागून आयज पोर्चुगीज पासपोर्ट करून हे OCI करून हे कारणां लागून आमी मुखार पावले.
तुम प्रोसेस केल्लो म्हणून तो तुम्ही एग्रीमेंट तर करना न्हू सिटीजनान काय करूं ना तुमचे मध्ये डायलॉग जावन गेल्लो आणि आयज हे कित्या लागून कसली कारणां लागून जाता तें आमकां खबर ना आणि हेजो इफेक्ट चोय आमकां आयज म्हणटात आमी भुरगीं गेली ती बरी आहात पोर्चुगीज पासपोर्ट करून आयज रजिस्ट्रेशन आमची आवय बापूय तें आमकां फकत ना रजिस्ट्रेशन जाल्लें आहा तेंची प्रॉपर्टी आहा आमची गोंयकाराची आमकां इनहेरिटन्स जाल्लें आमी नीज गोंयकार ते प्रॉपर्टीचे कितें जातलें जे आमकां इनहेरिटन्स जितलें पळय आहा तें आमकां हे तुमचो हो आमकां ही भिरांत घातल्या फकत ना हे कारणां लागून जाय आमकां जाल्यार दिसता आख्खे इंडियेचे नदर मार जाल्यार फकत ना गोंयांकूच ही परिस्थिती आहा आनी म्हाका जाल्यार दिसना दुसरे कडेन व्हडलीशी आहा म्हणून कित्याक आमी लिबरेट मागीर जाल्ले आनी आमकां ही सुविधा मेळपाक जाय पूण आयज गोंयकाराचेर ही परिस्थिती येयली आयज गोंयकार मॅन ऑफ नो लँड जाला तूं हिंगाचो गोंयकारूय न्हू इंडियनूय न्हू आनी तूं पुर्तुगालाचो आमी गोंयचे हें जाल्लें आहा ना आमकां घर जाल कित्याक आमकां इंडियन आय एम द इंडियन सिटीजन म्हणून दाखोवपाक आमकां कांय आसना कसली कारणां लागून की तुमी हे फ्री डिसिजन घेतात कित्याक आयज एक जाल्यार दिसून येता की आतां लोकसभाचे इलेक्शन पावलो आहा ह्या कारणां लागून ही व्हडली फुडली जाता गाय हे बेश्टें जावपाक जायना तुमचे मदें कितें डायलॉग जाला तूं आमकां सांगपाक जाय लोकांक सांगपाक जाय तुमचे पोर्चुगीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर तुमचे मदें आनी आमच्या इंडियना मदें कितें डायलॉग जाला तो कांय दाखोवना तुमी आमकां एक्सप्रेस करून दाखोवना जाल्यार हे लोकसभाचे इलेक्शन पावले आनी हे व्हडलो फुल्लो आहा हे आमकां एक्सटर्नल सोर्सांतल्यान आयकूं येता सो हे आमी करची न्हू तुमी कित्याक जितले पळय इलेक्शन आहा तेन्ना दर घडये असली कारस्थानां आयकूंक येतात पण हे आमी एक म्हाका एक हें दिसता की एक आमी नॉवल वाचलोलो एक म्हाका नॉवलाचो उगडास येता की एक मनीस एक तोंडाचो भुरगो आपलो एक फ्यू सेकंडांनी सांगता तो आपल्याच्या तोंडाक त्या कुडी एका उज घालता कित्याक ताका चेडवाचो मोग आसा त्या चेडवाचो मोग करपाक जाय म्हणून तेगे सगळी गिरेस्ताय घेवपाक जाय म्हणून तो उज घालता आनी तोच मनीस वयता आनी पुलीस स्टेशनार वयता आनी तेगे बापायक सांगता आपण फायर ब्रिगेड हाड म्हणून आनी बापूय खुशाल जाता ही गोश्ट तुमी गोंयकारां कडेन करतात काय तुमी उज घालतात आनी आमकां एंड ऑफ द डे म्हणटा आपुणूय हे तुमचो प्रश्न सुटावो केलो हे तुमी दाखोवपाक करतात काय सो हांव मागतां हे सरकारा लागीं जे पळय आमचे MP आहात 1000 MP आहात तेंच्यांनी हो मोठ्या नेट दवरपाक जाय आसलो पण तुमचो नेट आमकां दिश्टी पडना एक MP आहा राज्यसभाचो मेंबर आहा कित्याक तुमी नेट दवरपाक जाय आसलो कित्याक गोंयकार चडशे हे फॅसिलिटी यूज करता आनी फ्युचर इंडियेच्या मापार हे दिश्टी पडना जी पुर्तुगालान आमकां प्रोविजन दिलें तें दुसऱ्यांक ना सो आमकां इवन आमी डुअल सिटीजनशीप पासून आमी म्हणटात कित्याक हे प्रोविजन आमी आमकांच तें फकत ना गोंयकारांक वी आर द युनिकनेस आनी तुमी मानून घेतलोले हे पयलें ही आतांची स्टोरी न्हू हे पयलीं तुमी मानून गेल्यार तुमी एग्री जाल्ले इंडियन गव्हर्नमेंट एग्री जाल्ला की बाबा वय तुमच्या प्रमाणे आमी मानून घेतात तुमकां हे फॅसिलिटीज जे पासपोर्ट करपाची फॅसिलिटीज आहा हे मानून तुमी घेतल्या ते आमी न्हू तुमी एग्री जाल्ले आनी ऑल ऑफ अ सडन येतात आनी तुमी आमचेर दबाव घालतात आमी कितें करपाचें गोंयकारांनी गोंयकारांनी कितें करपाचें आनी आमचे प्रॉपर्टीचो प्रश्न येता हे प्रॉपर्टी आमची कोण घेवन वयतलो आमची घरदारां कोण घेतली कित्याक आमकां डॉक्युमेंटेशन आसपाना हे भाशेन सो हांव मागतां आमच्या दोगूय MP लागीं तुमी नेट दवरपाक जाय आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर तुमी हो डायलॉग करपाक जाय आनी तुमी प्लॅटफॉर्म सिंगल प्लॅटफॉर्मार येवन तुमी डायलॉग करून तेंचें मत कितें आहा पोर्चुगलाचें मत कितें आहा तें आमकां दाखोवचें कित्याक तेंच्यान जर आमकां मोग दाखयलो तेंच्यान आमकां इमोशनली कनेक्ट जावन तेंच्यांनी 450 वर्सां राज केलो म्हणून तेय मातशें मेल्ट जाला सगळें आनी तेंच्यांनी आमकां प्रोविजन दिलें सो हे प्रोविजनाचो आमी भायर वचून आमी आमकां इतलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना म्हणून गोंयांकूच त्या कारणाक हांव थिंग पावलें पूण आयज इंडियेच्या सरकाराक कसली दूख जाली सो हांव मागतां दोनूय MP लागीं कित्याक MPचो कांय आवाज ना दोनूय MPचो कांय आवाज ना श्रीपाद भाऊचो आनी तो शार्दीन हॉलतेरार पडला तो उठला वो न्हिदोन आहा तो आमकांय खबर ना शार्दिनान चड नेट धरून लागलो पूण शार्दिनाचें कांय आयकूं येना सो उरलेली गोश्ट हांव मार्शला लागीं मागतां तो सांगता नमस्कार आतांच रॉबर्टान जे भशेन तुमकां सांगलां
हाचेरूच थोडेशे म्हाकाय दिसता तशें हांव सांगूंक सोदतां ते म्हळ्यार आतां पोर्चुगीज पासपोर्ट करून आमचे जायते नीज गोंयकार वयतात पूण सगळी आख्खी फॅमिली वचना गो करून एकटो ना दोग जाण पोर्चुगीज पासपोर्ट करून ते ही जी इंडियन गव्हर्मेंट आनी पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान जी फॅसिलिटी आमकां नीज गोंयकारांक दिल्या ती यूज करता तेगे भशेन तेजो फायदो काडपाक आनी हाचो कारण म्हळ्यार जी गोंयान आपली फॅमिली आसा तिका बरे भशेन वाडोवंक म्हणजे आमचे लिविंग ऑफ स्टँडर्ड जे आसा तें दवरपाक लागून ही फॅसिलिटी यूज करून आमचे गोंयकार थोडे पोर्चुगीज पासपोर्ट करून भायल्या गांवांत वतात तेन्ना फाल्यां तांची फॅमिली हांगा आसा आनी तो एकटो दोग जाण जेन्ना पोर्चुगीज पासपोर्ट करून फॅमिलींतले गेल्ले आसात तेमी कितेंय करपाचें ती कोणाक लागून गेल्यात गोंयचे फॅमिलीकूच लागून गेल्यात न्हू ती आपले फॅमिलीकूच लागून गेल्यात न्हू आनी ते जोडून हाडून ताचो उपयोग खंय करतात गोंयानूच करतात न्हू ती गोंयानूच तांची प्रॉपर्टी वो घर आसा न्हू म्हणटकूच हे गोंयकारांकूच लागून ते करतात आपले फॅमिलीक लागून ते सरकाराचेर इतलो पेस घालिना कित्याक ह्यो सगळ्यो वस्तू जेन्ना ते थंय जोडून हाडून गोंयान करतात तेन्ना सरकाराकूच हातून फायदो जाता आनी एके भशेन सरकारान खरें म्हटल्यार आयज ताबडतोब गोंयच्या सरकारान हाचेर उलोवंक जाय आसलें आनी आपूण फुडें सरून गोंयकाराक हाचेर एके भशेन धीर दिवपाक फुडें सरूंक जाय आसलें पूण आजून पासून सरकाराचो हातून कांयच हात दिसना दुसरें म्हटल्यार जेन्ना थोडी पासपोर्ट करतात जशें म्हणून रोगोट्यान आवय बापूय वो पेरंट्स जेन्ना करतात फ्युचर आपल्या भुरग्यांचो फुडार चिंतून फुडाराक जरी तर आपले भुरगे हे भाशेन पासपोर्ट करून वचूंक सोदता जाल्यार ताका वचोंक जाय देखून तांकां वचोंक खुशी ना पूण तांच्या भुरग्यांचें चिंतून ती करतात सो तेन्ना ही फॅसिलिटी जेन्ना आमकां भारत सरकारान आनीक पोर्चुगीज सरकारान दिल्या जाल्यार आमी कित्याक यूज करप न्हू आनी इतलीं वर्सां यूज केले उपरांत सडनली आमकां म्हणटा आमी OCI हे कार्ड होल्ड करपाक जायना वो एप्लाय करूंक जायना आनी आमकां दिवंक जायना कित्याक हे भाशेन आमकां हे भाशेन ही भिरांत कित्याक घालता जशें रोबर्टान सांगलां की इलेक्शन येयल्यात म्हणून ही भिरांत कडेन गोंयकारांक भिवूंक जाय आनी आपूण आमचो सरकार सेव्हियर अशें दाखोवंक जाय तर हांव मागतां सरकाराक आनी गोंयच्या सरकारा लागीं तुवें हातून इंटरव्हीन जावन कितें आमच्या भारत सरकारा लागीं आनीक पोर्चुगीज सरकारा लागीं कितें एग्रीमेंट जाल्लो आनी आमकां ही फॅसिलिटी कशी अवेलेबल आसली ती फायंड आउट करून आमकां सरकारान न्याय दिवचो तुमकां दिसता इंडिया सरकारान केला काय म्हणे हें तेंच्यान केलां बट इंडिया म्हणल्यार आमकां खबर आसतली एक्चुअली पोर्चुगलानूच म्हणला जेन्ना तूं हें करता रेजिस्टर करता दॅट टायम यू बिकम अ सिटीजन ऑफ पोर्चुगल तुमी इंडियाच्या सरकाराक भायर ब्लेम करूं शकता बट तेन्ना आमकां ही तेन्ना आमकां फॅसिलिटीज जेन्ना पळय दिल्ली तेन्ना कितें पूण एग्रीमेंट जालो ना ते हांव तेंच सांगता ब्रिटीश सरकारान कितें म्हणून तें म्हणना तुका हांव म्हणटा की आतां सद्याक सिट्युएशन कितें आहा पोर्चुगीज हेणी सरकारान सांगलां इंडियेच्या गव्हर्मेंटान काय ना इंडियेच्या गव्हर्मेंटान तेंचे फॉलो केला तो तुमी इंडियेच्या गव्हर्मेंटाक भायर ब्लेम करता काय म्हणटा तुमी म्हणटा की इलेक्शन हाडून केला काय डायलॉग जावपाक जाय न्हू तेंचे मदें डायलॉग जाला ते आमकां ओपन प्लॅटफॉर्मार दाखोवपाक जाय न्हू तेंच्यांनी आमकां लोकलां दोन हें दवरपाक जाय न्हू आमकांय दाखोवपाक जाय कित्याक हो प्रोसेस कितें थोडे खबरूच ना फाल्यां पासून आयज पासून भुरग्यांक खबर आसपाना थोडे अनअवेर ऑफ मिडिया आहा ते हो प्रोसेसान घालता आहात पूण तांकां पब्लिकली सांगपाक जाय बाबा हो नोटीस आहा हे भाशेन डायरेक्ट जाल्ले आहा आनी हे भाशेन आतां कंडिशन आहा सो तुम्ही एज अ रिजनल पार्टी म्हणून तुम्ही इंडियन गव्हर्मेंटा कडेन विचारला पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान तुमकां सांगना जे कोण बर्थ रजिस्टर जाले तेचे सिटीजन म्हणून तुम्ही ऑफिशियली कितें डॉक्युमेंट हे करून रिटर्न रायटिंग कितें ना आमी आमचो डिमांड WMP करतात हो ते आमचे मत आमचे वटीन आमी तेंकां आमी मिडियांतल्यान तांकां करतात की तेंच्यांनी हें करचें खूब सिरियस घेवचो or serious to matter here ali median labor work is a procedure or giving the application is a procedure ना दोन्ही प्रोसिजर बरे correspondence दिवप जाहा तेंका correspondence दिले बट आमी तुम्ही दिवंक ना आम दितले आनीक
आमी तिगांय कडेन मागतात तानावडेकर कितें तेंच्यानी स्ट्रेस घालपाक जाय हो कित्याक गाजला आख्खो गोंयभर ना तुम्ही आमकडच्यान मागता तेका हे करपाक वचत तेकडे आयज पासून तुम्ही विचारूंक ना कितें प्रोसिजर आनी कितें हें जालें ना, तो तेंच्या- पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान तुवें तेंका सांगला जेसो बर्थ रजिस्टर आहा ते तेंचे सिटीजन म्हणून सो हे सांगला ते तुमकडे कितें प्रूफ आहा पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान तेका सांगला हो रिटर्न कितें हें सांगला पळय ते ते आमकां क्लियर करपाक लागलो न्ही पण ते तेंच्या तुमी सरकारान विचारपाक जाय तेका आल्या. लागून म्हणटा आनी हितून कितें आता सध्या हो तुमचे आवाज- एमएलए आहा हितून विधानसभेत हय. सो तुमच्या एमएलए तुमच्या पार्टीन कितें विचारला एज अ रिजनल पार्टी तुम्ही वर्किंग फॉर गोवा एज अ आरजीपी सो ह्या पासून तुम्ही गोंयकारा पासून तुम्ही ऑफिशियली कितें विचारला आज पासून नाव इशू ऑलरेडी 1 मंथ जालो तुम्ही कितें ऑफिशियली विचारला जस्ट फर्स्ट टाइम ऑफिशियली आमी अप्रोच हेंचेकडेन जातले पण आमच्या एमपी कडेन जातले अजून जावना ना जातले आमी कित्याक एक्चुअली आमी पळयता तेंच्यानी फर्स्ट इनिशियली इवन आमी 40 एमएलए पासून ब्लेम करना बट आमी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी 40 एमएलए आहा ते गोंयकारा पासून न्हू हा बट इनिशियली तेंच्यानी रावपाक जाय इवन आमच्या एमएलए पासून आसतलो तितून आमचो एमएलए येता बट तेंची आसतलो आहा आहा बराबर सगळे हे मॅटर एकल्याचो न्हू आमचो विरेचाचो न्हू पण 40 जाणांचो बट प्रायोरिटी ऑफ मेन दिवपाक जाल्लो हे 10 जाण आमचे एमपी आहा तेंच्यांनी ते सेंट्रलाक आवाज पावपाक जाय न्हू तो ना पूण एनजीओ पासून ऑलरेडी ते इशू गेलेलो आहा सीएमान मेवले एका मेवले तेका मेवले तुम्ही कित्याक फाटी पडले जेन्ना तुमचो बेज आहा पळय तो बेज इन सावथ तुमचो सारको घोट आहा ते तुम्ही कित्याक फाटी पडले काय म्हणटा ना फाटी पड म्हणटा आमी भरपूर काम आहा कळटकान हेच न्हू एकूच न्हू सगळे वटेन सगळे वटेनच्यान काम करतात तुमी पळयला तुवें म्हणटा ते भाशेन आमी सगळे ग्राउंडांतल्यान काम करतात बट आमी एक्सपेक्टेशन केल्लें आमकांय दिसलोलें की आमी हो दबाव घालतो म्हणून दोगोय एमपी आहात ते चड दबाव घालतो म्हणून आमची एक्सपेक्टेशन ना ह्या भाशेन हो गोंयकारा पासून सेन्सिटिव्ह इशू म्हणून तुम्ही व्हेरी पॉजिटिव्ह घेवपाक जावं व्हेरी सेन्सिटिव्ह आहात पण तीच अपेक्षा आमी तेंचे कडल्यान केल्ली न्हू आमचे 10 एमपी आमी हायली तेंगेर विश्वास दवरलो बाबा हे साडीन स्पेशली आमचो फ्रांसीस चार्टीन हो आवाज करतलो म्हणून ना तुम्ही एक्सपेक्टेशन म्हणटा पण तुम्ही इतले आधी तुम्ही तेका कितलो ते कितें केलो जालें बट सर्टन ग्राउंडार हो दिस इज व्हेरी तुम्हीच म्हणटा तो क्रिटिकल स्लो आहा म्हणून स्लो आहा बट हे कामा लागून जाग जावो जाय न्हू तेणे आमचे एकडे तो अजून मिलियन वाचतलो तुम्ही बाबा जावं सगळे कडेन तूं न्हिदून रावं नाका पूण हे कारणाक लागून जाग एटलीस्ट एक काम करून बरो करता आमी अपेक्षा रावलो तुजे कडल्यान दोगांयचे कडल्यान बेश्टेन एक स्टेटमेंट काडलो न्हू ना तेंची फाटी लागाय बाबा गोंयकारांची ही आसा परिस्थिती थँक्यू तुम्ही एक्सपेक्टेशन जे म्हणटा तो ग्राउंड लेवलचेर तुमचे फुडले स्टेप्स कितें जावन आसतले आमी तेंका हे जातले